हेलो फ्रेंड्स मु विकास पुणी थे सीडीटी एजुकेशन आम स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा से +3 सेकेंड इयर रो 4th सेमिस्टर रो यूनिट 1 रो किछि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर जोरा कि परीक्षा रे 3 मार्किया पड़े। ओके 3 मार्किया 8टा पड़े और 2 मार्किया भी 8टा पड़े, 1 मार्किया 8टा पड़े, लॉन्ग क्वेश्चन 4टा पड़े। एटा हला से 3 मार्किया, एटा 2 मार्किया भी करके लिखि हबो। ओके चलंतु देखिबा। 1 नंबर यूरोपीय संकटर अर्थनैतिक परिसर उपरे आलोचना कर। से खाली एठी दे देछि यूरोपीय संकटर अर्थनैतिक परिसर माने ता ऊपर किछि लिखिया पई आपन कहिछि। ओके देखो सप्तदश शताब्दी यूरोपीय संकट जोगु अर्थनैतिक परिस्थिति विपर्यस्त होई पड़िथिला। त्रिवंशीय समरे अधिकांश राष्ट्र भाग नहीं निज निज देशर अर्थनैतिक अवस्था को विपर्यस्त आड़क टाणी नहीं। विशेषतः जर्मनी अर्थनैतिक संकट जोगु जनसाधारण अशेष असुविधार सम्मुखीन होते। यूरोपीय राष्ट्रर निरंकुश शासक माने अर्थनैतिक संकटर सम्मुखीन होगाकू जाई साधारण प्रजा मानक उपरे अत्यधिक टिकसर भार लदी देइथिले। फल एहाकू केन्द्र करी परवर्ती समय विभिन्न राष्ट्र विप्लवमान संगठित होइतिला। अपरपक्षरे सप्तदश शताब्दीर सामंतवादरू पुंजीवादी व्यवस्था को परिवर्तन फल पुंजीपति माने शासन व्यवस्था हस्तक्षेप करने को लगिले। जमीदार तथा भूमध्यकारी मानक शोषण शिकार होइतिला साधारण प्रजा माने। यूरोपीय संकट अर्थनैतिक परिसर। ओके दुई है यूरोपीय संकट सामाजिक परिसर उपरे किछि लेख। सप्तदश शताब्दी यूरोपीय संकट सामाजिक वैषम्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। सामंत तथा सम्रांत श्रेणी एवं धर्मयाजक गोष्ठी समस्त प्रकार सुविधा सुजोग उपभोग करुला बेले साधारण प्रजा तथा कृषक माने समस्त प्रकार सुविधार वंचित होते। एही प्रकार सामाजिक वैषम्य नीति विरोध रे शिक्षक मध्यवित्त गोष्ठी तथा विजया श्रेणीर लोक माने स्वर उत्तोलन करथिले। अपरपक्षरे बणिकवाद और औपनिवेशिकवादर प्रतिष्ठा जोगु समाज रे कीर्तदास परंपरा वृद्धि पाइथिले। समस्त प्रकार मौलिक सुविधार वंचित होइथिले। कीर्तदास गोष्ठी एही सामाजिक वैषम्य विरोध रे यूरोपर विभिन्न राष्ट्र परवर्ती समय विप्लव मान संगठित होइथिला। 2 नंबर गला। 3 नंबर यूरोपीय संकट राजनीतिक परिसर कौन सब आलोचना कर। ओके सप्तदश शताब्दी प्रायतः यूरोपीय राष्ट्र मानकर निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी राजतंत्र प्रतिष्ठित हेउथिला। देश देश मध्य औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता ही परवर्ती समय यूरोप रे एक संकटजनक परिस्थिति सृष्टि करिथिला। निजस्व धर्म को प्रतिष्ठा तथा प्रसार पाई मध्य देश देश मध्य विवादर कारण होइथिला, जहाँ परवर्ती समय युद्ध भली परिस्थिति सृष्टि करथिला। कैथोलिक संप्रदायर एवं प्रोटेस्टांट संप्रदायर देशगुड़िक मध्य सर्वदा राजनीतिक विवाद लगी रहिथिला। एहार एक ज्वलंत उदाहरण हेउची 1618 रु 1648 मध्य त्रिवंशीय समर। जदिओ वेस्टफालिया चुक्ति द्वारा धार्मिक विवादर किंचित समाधान करा जाई परिला, मात्र ताहा परवर्ती समय कार्यकारी होई पारि नथिला। परवर्ती समय इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक राजनैतिक संकट लगी रहिथिला। 3 नंबर गला। 4 नंबर यूरोपीय संकट रे त्रिवंशीय समरर भूमिका उपरे आलोचना कर। सप्तदश शताब्दी त्रिवंशीय समर एक प्रमुख घटना थिला, जहाँ यूरोपीय संकट को घनीभूत करथिला। निज निजर प्राधान्य विस्तारित करने को जाई स्पेन हाबसबर्ग राजवंश एवं फ्रांस बूरबोन राजवंश मध्य विवाद सृष्टि थिला। एही युद्धर मुख्य कारण अपरपक्षरे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मानक मध्य थिबा धार्मिक विद्वेष मध्य त्रिवंशीय समरर अन्यतम कारण थिला। रोमीय कैथोलिक मानक द्वारा प्रोटेस्टांट मानक उपरे
ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ର ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ତ୍ରିବଂଶୀୟ ସମରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ବୋହେମିଆର ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ତ୍ରିବଂଶୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ତତ୍କାଳ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମତାବଲମ୍ବୀ ସମ୍ରାଟ ରୁଡୋଲାଇଫ ମାଥିଅସଙ୍କ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ଇଲେକ୍ଟର ଫ୍ରେଡେରିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଗ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହାର ବିକଳ୍ପ ରୂପ ଜର୍ମାନୀର କ୍ୟାଥୋଲିକମାନେ ବାଭାରିଆର ଶାସକ ମ୍ୟାକ୍ସିମିଲାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହିପରି 1618 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟରେ ତ୍ରିବଂଶୀୟ ସମରର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ମାନୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ରୁଡୋଲ୍ଫଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଥିଲେ। ସେ ବୋହେମିଆର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଇନସିଦ୍ଧ ଭାବେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି କେତେକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଏପରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନୀତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମହି ଜାଳି ଦେଲା। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲାଟିନାଟର ରାଜକୁମାର ଫ୍ରେଡେରିକଙ୍କୁ ବୋହେମିଆର ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଏହା ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ କରି 1618 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବୋହେମିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ସହ ତ୍ରିବଂଶୀୟ ସମରର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ତ୍ରିବଂଶୀୟ ସମରର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କର। 5 ନମ୍ବର ଗଲା 6 ନମ୍ବର। ତ୍ରିବଂଶୀୟ ସମର ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷି ଆଦି ୟୁରୋପରୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଅଶିକ୍ଷା, ଅପସଂସ୍କୃତି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁରୋପରେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଜର୍ମାନୀର 2/3 ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ପ୍ରୁସିଆ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜର୍ମାନୀ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଅଳ୍ପଚାରିତ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ୟୁରୋପ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ବିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଉଭୟ ବିଜେତା ଓ ବିଜିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ୍ରିବଂଶୀୟ ସମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶହ ଶହ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକାମୟ ସହରକୁ ନିଷ୍ଫଳିତ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀହୀନ କରି ପକାଇଥିଲା। 1648 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ୟୁରୋପର ଧାର୍ମିକ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟି ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୁଦ୍ଧ ସଂହିତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା ମୂଳସୂତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୂପେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।